Another set of 5v5 kabsat dito sa LDS Church. Andito na yung mga veteranong player ng mga Intertown. Ito, 6-footer yan guys. Yun, ang Intertown mga galawan. So naglalaro rin sila sa Intertown kabsat. Tapos yung mga veterano din na naglalaro sa simbahan. Veteranong ano. Katulad kung wala pa rin improve yung iba. Joke lang. Okay. Let's play the game, kabsat. 1 to 20. 10-10. 10 change court. 1-1. Oh. Eto, napadayo lang, walang sapatos. Oh. Roy Michael. Point guard. 5'8". 5'9" ata. Eto na. Pinasa kay Inok. Wala, kurang. Gino. To Jarel. Alwada mo traveling ka ha. Mahilig sa traveling to eh. Askanyo. Pinasa ulit kay Jarel. Ibinalik kay ano, Brian, ang ating pulis. Uy, napigsa. Op, oh. Eto na. Michael to Jerry. Buenson Domingo. Oh, hayop. Jerry. Buenson Domingo. Oh, hayop. Guys. Grabe, nagpagkitang gilas agad ah. Roy Michael. Askanyo, babawi. Michael. Askanyo, babawi. Bang! 1-0. Roy De La Cruz. To Kimper ay nabitawan guys. Sayang, idadakdak sana yun eh. Brian, pulis natin. Hepe for 3. Yun lang, nakapload. Kimper. To Roy. To Kimper. Bang! Nice, nice. Sayang. Oh, Jarrell to Eugene. Tinira na sa mukha. Tinira na sa mukha. Another one. 2-1. Umap-apoy. Roy. To Lucky. Maglalaki bounce kaya. Binalik. Roy, umatake. Binalik kay Lucky. Ito na, libre na. Binalik. Roy, umatake. Binalik kay Lucky. Ito na, libre na. Bang! Easy shot. Nothing but net, guys. Tamargo. Ito na. Ay, naalang. Lucky eh. Paano? Umatake kaya lang nasundot sa likod, guys. Nasundot sa likod. Foul. Lucky. Roy De La Cruz. De La Cruz. Nahuli. Oh, Hepe. Oh, Hepe. Tumira. Oh, nothing but net. Okay, 2-2 guys. Malakas ang laban. Lasang laban ah. Toro Manuel, Romay. Ano yun? Still, ang laking galam. Ano yun? Still, ang laking galamay. You know? Sayang lang. Eto. Brian. Nagpo-point guard. Binigay. You know, hindi nakita. Sayang guys. Kay Roy. Oy, sayang na ano. Kick. Jerry! Nakapsot. Bakalbon! Dakdak mo na yan. Ay, layup. Dakdak mo na yan. Ay, layup lang. Roy, kumukroso.
Roy! Crossover, Kyrie Irving move. To Inok sa ilalim. Kaya lang, oh, Kimper. Uy, ay, wala pa rin. Ano yon? Bakit di pumapasok si Kimper ah? Eto na, tiniraan ka na. Kaya lang wala. Hindi umepekto yung board shot. Roy Manuel umatake. Tulaki Leo, wala. Hindi rin gumana yung board shot. Jerry for 3. Gumana yung board shot. Jerry for 3. Bang! Nothing but net. Grabe yun oh. Score 3-2. Oh, Jarrell. Umatake. Tira mo na yan. Oh, Jarrell. Umatake. Tira mo na yan. Bang. Roy, umatake na naman. Kaya lang naatake. Nasundot. Okay. Jerry. To De La Cruz. De La Cruz to Jerry again. Wala si Tom dyan eh. Okay. Roy. To Lucky. Ayun. Naku. Ano yun? Okay. Maglalaki bounce kaya. Ay, wala eh. Sayang ma. Ryan, kumukross-over sa harapan ni Roy. Wala. Sayang. Roy again, umatake. Again, umatake. Lakas. Naku, nice move. Perfect execution. Nice one. Oh, 6-5. Isa lang. Inahabol. Gino, nagpo-point guard. Nasundot ang haba ng galamay. You know, nice pass behind the back and Kimper paid away. Sayang na ko lang. Nako. Para walang condition si Kimper ngayon, guys. Mukhang bagong gising yung 6-footer natin. Lamang sila 6-5 ata, 6-5. 6-4 na pala. 6-4 lang. Oh, aska nyo, tumira again. Bang! Nako, nakapsot na ta. Oh, Detan, nabuhay na ng loob. Oh, Detan, nabuhay na ng loob. Ay, jelly shot. Move, sayang lang. Grabe yun. Oh, aska nyo, binasa kay... okay, good. Nako, nasundutan again. Ito na, Kimper, papasok na siguro yan. Wala pa rin, pero inoffensive rebound. Madilata. Offensive rebound again. Wala pa rin, nawalang bola. Kaya lang, tiniran Jerry. Muntik nang nasuyot, sayang. 6-4. Score update, 6-4. Gino to Gina. Ay, Eugene pala. Ay, taptal by Lucky Leo. Roy umatake, jelly move shot. Nice one. Grabe, niyoyo pa. Oh, 6-5. Isa na lang. Ito na. Totoong score. Isa na lang. Oh, Hepe. Tumires. Bang. Ay, nako. Banking, guys. Oh. Flying kicks. Inok. Lumipad. Wala. Foul. Foul. Nag-holding hands. Ano yon? Naki-holding hands? Ano ba, Inok? Hindi ka pa nagbabago. Roy. De La Cruz. Kumros over. Dubris sa gitna. Umatake. Bang. Wala. Foul. Nakakuha ng foul, guys. Jerry. To okay. Roy. To Lucky. Ito na siguro. Maglalaki na yan. Ayun lang. Talagang malas pa rin. Wala kasing patatos eh. Oy, sabit ka pa. Ayun oh.
Okay, askan nyo. Naghanap ng pabasahan. Pinasa kay Hepe. 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 Trumes. Bang, wala. Uy, nako. Naala naman ni Roy Manuel. Oh. Uy, aray ko. Nabarukong guys. Nako, anong ginagawa mo, Kimper? Kanina ka pa. Sayang yung 6-footer mo. Ay, nako, sayang yun ah. Oy, pakita mo. In your face. Face. Ayun oh. Grabe ah. Talagang hindi pinabayaan yung bola eh. Roy again. Ay, ano yun? Lost communication. Walang signal guys. Naputol. Kabsat, mga kabakaw. Ito, Happy again. Trumes. Happy again. Trumes. Bang! Nothing but net. Grabe yun ah. Oh, dalawa na. 9-7. Kimper, tira mo na yan. Wala pa rin, napigsa. Nakapsot ka na napigsan. Dakdak mo na lang, Kimper, kapag hindi sumot. Dakdak na lang yan. Trines. Ay, naku, nakapsot. Offensive rebound. Behind the back pass, Sulaki, wala pa rin. Naku, nasaan kasi yung ano? Yung magic shoot mo. Ay, shoes mo. Ala, sige, rapo, kramasin nyo tabula. Wala pa rin. Magsapatos ka kasi. Yun tuloy, minamalas yung bola. Imbes na Lucky. Wala eh. Si Lucky Leo Renzo. Shout out. Gino? To Gina? Ay, Eugene pala. Eugene, yuam shot. Wala na, mahina. Kimper to Jerry, kaya lang na-istila ni Gino, umatake ang toro. Binalik sa tres ni to Jerry, kaya lang na-istila ni Gino, umatake ang toro. Binalik sa tres ni... Naku, wala atin sa lagi sa binatbat sa Hepe natin guys. Yun o, libre doon si Inok. Anong ginagawa mo nandyan ka? Nagpapahinga lang sana eh. Naghihintay ng bola. Pero okay yun ah, kasi nalibre. Oh, long dress. Libre. Oh, long dress. Oh, nothing but net. Hold. Ano yun? Anong gaya? Change court, change court. Oh, 10-7, 10-7. Umatake! Bang! Idakdak mo na sana, sayang. Eto na naman, umatake na naman. Binalik sa gitna kay Kimper. Kimper umatake rin. Binalik. Oh, Brian, kukonek na yan. Ayun o, jump shot.